Assalamu alaikum warahmatullah. This is Islamic Studio and Tutorial Center. New curriculum grade 4 में मासा day 8 thinkan sa shau pin le tin jashin ti apin ti new curriculum grade 4 में misale day 8 lesson 6 pin le tin jashin ti Tinkan sa titu tishuruguri tinkan sa nga fujanto arada sa zinki guji fuji likki shikki minardasi abar shikon ek number en le tinjashin ti tele apan ti ek number part tinkan da shaw en le tinjashin ti tebun temba kubiagu suja yaon tate nate tinkan sa so number so fotomali sebotas digoidi pen le tinjashin ti tele abar dazki goron shikon abar shikon tinkan sa tatru tinga fujin tarazazi zinki yoji fuji shikki inore abar shikon erbad hode tepun temba kubiagu suja yaon tepun temba kubiagu kolodase furi garigan polishur tase tate erbad ase nate ibara tom busena fujum ibara aratu tate faragri tate ti nunu twetwe kwi me faswe gole tate me ni pui nimadasi puiwe pilunwe lense gole tate me tun tosu titi nutin pe sisi gole tate me li messi sumi lego yin dosi gole tate me nate ti yadnasin Willienting Shonshin gole nate mi ni pido pemi chatijin gimangole nate mi tun lutu kami kyakidin nanchin gole nate mi le tincha tonchin ye twakin shincha gole nate mi erbadase mate polishur semara pate ti mechemsi tibinye tili gole patemi ni lafineti maikenti ngali gole patemi tun mimane shensi gole patemi le senkui senu puitasu lako gole patemi mate ti loki sisin nenshuin Yingin gole matemi ni ngenge dinding nenshinlin pending gole matemi tun makematin yemasin tinding gole matemi le sabi imachen kwijin gole matemi aja topic shilledur channel ne edituli subscribe giriba nayana video ko favlo dagatasi bell icon nasi bidiba video fasal like gide edituli like giriba share bitti kena boliba assalamu alaikum warahmatullahi